Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to start Modern English of Class 3, Unit number 7, The Flying Machine 2. It's part 2 of Flying Machine. Sammy's uncle used glider in this lesson, and after that he decided he will never use this type of machine again. Wait a minute, said Sammy. Sammy ने कहा 1 मिनट इंतज़ार करो. His uncle looked round. उसके अंकल इर्द गिर्द देख रहे थे. Behind the glider के पीछे were 10 boys. 10 लड़के थे. All friends of Sammy. वो सारे सैमी के दोस्त थे. Sammy raised his right hand. उसने दायां हाथ बढ़ाया यानी कि ऊपर किया. Then he shouted और फिर चिल्लाया. Now अब come on boys, लड़कों आओ. All together सब मिलकर push धकेलो. The boys all pushed. सारे लड़के जितने भी लड़के थे उन्होंने उस मशीन को धकेला. एंड बिफोर अंकल सलीम न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, इससे पहले कि अंकल सलीम को ये पता चलता कि क्या हो रहा था, द ग्लाइडर हैड बीन हर्ल्ड ओवर द रॉक. ग्लाइडर चट्टान पर से लड़खड़ाई एंड हैड स्टार्टेड टू फॉल एट ग्रेट स्पीड टुवर्ड्स द फील्ड्स बिलो. नीचे खेतों की जानब तेज़ी से नीचे आई. अंकल सलीम लेट आउट ए श्रिक. अंकल सलीम की चीख निकल गई. एंड पुल्ड द रॉड टूवर्ड्स हिम, और उन्होंने रॉड को अपनी तरफ खींचा. द ग्लाइडर स्ट्रेटन अप. जब उन्होंने उस रॉड को खींचा तो वो ग्लाइडर सीधी होगी. एंड इन अ सेकेंड, और एक सेकेंड में, ए स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड कॉट होल्ड ऑफ इट. हवा के एक झोंके ने इस मशीन को जकड़ लिया. एंड इट फ्लू अप इनटू द एयर, और हवा में उड़ी. हुर्रा शाउटेड सैमी एंड द बॉयज. सैमी और लड़के चिल्लाए, खुशी से चिल्लाए, हुर्रा. वेल डन, शाबाश, शाउटेड ऑल द पीपल लुकिंग ऑन. उसकी तरफ देखकर सारे लोग चिल्लाए, शाबाश. अंकल सलीम डिड नॉट शाउट. अंकल सलीम नहीं चिल्लाए. हिज फेस वॉज वाइट विद फियर. डर की वजह से उनका चेहरा सफ़ेद हो गया था. द ग्लाइडर वॉज गोइंग हायर एंड हायर. ग्लाइडर ऊंची और ऊंची जाती गई. बिलो हिम, उसके नीचे, ही कुड सी द टाउन. वो टाउन देख सकते थे यानी कि कस्बा देख सकते थे. एंड द रिवर, और दरिया देख सकते थे. एंड द रोड कर्विंग टूवर्ड्स द सिटी, और वो सड़क देख सकते थे जो शहर की जानिब मुड़ती थी. He pushed a loop of string down. उन्होंने रस्सी को नीचे की तरफ खींचा. And the glider started to turn, और ग्लाइडर मुड़ना शुरू हो गई. He pushed the other loop down. उन्होंने दूसरी रस्सी को नीचे की तरफ खींचा. And it started to turn the other way, और वो दूसरी जानिब दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ना शुरू हो गई. These strings work well. ये रस्सियाँ अच्छा काम कर रही थी. said Uncle Slim at loud. अंकल सलीम ने ऊंची आवाज़ में कहा. And I am becoming quite a good pilot. और मैं अच्छा पायलट बनना शुरू हो गया, यानी कि मैं अच्छा पायलट बन रहा हूँ. वो रस्सियाँ अच्छा काम कर रही थी. अंकल सलीम ने ये और चिल्ला के अंकल सलीम ने कहा कि मैं अब अच्छा पायलट बन गया हूँ. अंकल सलीम पुश डाउन हिज लेफ्ट फुट अगेन. अंकल सलीम ने दोबारा से अपना बायां पाँव
نیچے کی طرف دھکیلا بٹ نتھنگ ہیپنڈ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. ہی لکڈ ڈاؤن انہوں نے نیچے دیکھا اینڈ نوٹس دیٹ دا اسٹرنگ ہیڈ بروکن اور انہوں نے غور کیا کہ ان کو معلوم ہوا کہ جو اسٹرنگ ہے رسی وہ ٹوٹ چکی تھی. او مائی گڈنس ہی سیڈ ٹو ہمسیلف انہوں نے خود سے کہا جب وہ شاک ہو گئے تو انہوں نے خود سے کہا او مائی گڈنس ناؤ وٹ شیل آئی ڈو اب میں کیا کروں گا. دا گلائڈر واز رشنگ along at great speed گلائڈر تیزی سے اڑ رہی تھی. ahead of him سامنے hundreds of feet below 100 فٹ نیچے he could see the first houses of the city 100 فٹ نیچے وہ شہر کے جو گھر ہیں ان کو دیکھ سکتے تھے. the glider rushed on and on گلائڈر اڑتی چلی جا رہی تھی اور اڑتی چلی جا رہی تھی. I wonder if I can mend that string کاش میں اس رسی کو مرمت کر سکتا said Uncle Slim to himself Uncle Slim نے خود سے کہا. He leaned over وہ جھکے and tried to catch the end of the string اور رسی کے اینڈ کو پکڑنے کی کوشش کی but لیکن suddenly the whole glider tilted over on its side لیکن اچانک گلائڈر جو ہے وہ پوری کی پوری ایک سائڈ پہ الٹ گئی. انکل سلیم فیل آف ہز سیٹ انکل سلیم اپنی سیٹ سے نیچے گر گئے اینڈ جسٹ مینیج ٹو کیچ آن اٹ ود ون ہینڈ اور ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے رکھا. ہی شریکڈ الاؤڈ انہوں نے چیخ ماری اونچی آواز میں ہیلپ ہیلپ بٹ دیر واز نو باڈی ٹو ہیلپ ہم لیکن وہاں پر ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. Slowly and painfully Uncle Slim pulled himself up towards the machine. آہستہ آہستہ اور تکلیف میں انکل سلیم نے اپنے آپ کو مشین کی طرف کھینچا. When he looked down جب انہوں نے نیچے دیکھا he found انہیں معلوم ہوا that the weight of his body ان کے جسم کا جو وزن تھا had pulled the machine forward وہ مشین کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے. And it was now heading towards the ground لیکن اب اس کا سر زمین کی طرف تھا. Uncle Slim caught hold of the bamboo stick انکل سلیم نے بمبو سٹک کو پکڑا but the glider started to go round and round in circle لیکن گلائڈر نے گول گول چکر لگانا شروع کر دیا getting lower and lower اور نیچے ہی نیچے جاتی رہی. Oh dear shrieked Uncle Slim انکل سلیم نے چلا کر کہا oh dear what will happen to me now اب میرے ساتھ کیا ہوگا. Down it went اور وہ نیچے گئی and Uncle Slim looked below him انکل سلیم نے اس کے نیچے دیکھا. He could see a huge lake ان کو جھیل دکھائی دی. The glider was still going round in circles گلائڈر گول گول ابھی تک نیچے کی جانب جا رہی تھی. lower and lower and lower نیچے اور نیچے اور نیچے. when suddenly اور جب اچانک crash ٹوٹ گئی. the glider hit a tree گلائڈر درخت کے ساتھ ٹکرائی and Uncle Slim shot high into the air انکل سلیم ہوا میں بہت اونچائی تک گئے. like a bullet from a gun جیسے کہ بندوق سے گولی. he landed with a tremendous splash in the lake وہ جھیل میں زبردست چھناکے کی آواز سے گرے. luckily خوش قسمتی تھے he could swim وہ تیر سکتے تھے and he managed to reach the bank اور کنارے پر بآسانی پہنچے. later بعد میں that night اس رات Sammy and his parents سیمی اور اس کے والدین waited in the house گھر میں انتظار کر رہے تھے for news of Uncle Slim انکل سلیم کی خبر کا. suddenly اچانک there was a knock on the door دروازے پر دستک ہوئی.
Semi got up slowly. آہستہ سے سیمی اٹھا and went to open it اور دروازہ کھولنے کے لیے گیا. There was Uncle Slim. دروازے پر انکل سلیم تھے. Standing on the doorstep دہلیز پر کھڑے and smiling اور مسکرا رہے تھے. Uncle Slim, he shouted. وہ چلایا کہ Uncle Slim. His mother and father came running out. اس کی مدر اور فادر, اس کے والد اور والدہ بھاگتے ہوئے آئے. You are safe, they cried. وہ چلائے کہ تم سیف ہو, محفوظ ہو. Yes, ہاں, said Uncle Slim. Uncle Slim نے کہا, but only just, لیکن صرف, and I shall never go in another flying machine for the rest of life. اور میں اپنی پوری زندگی میں کسی اور فلائنگ مشین پر نہیں بیٹھوں گا.